प्रश्न विचारून बरें जालें, कित्याक आमकांय ते हाजेर येवपाचेच आसलें. आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे जो राज्यसभेचो खासदार आसा, ताणें माजी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार आनी इम्पोर्टेड आमदार संकल्प आमोणकाराक बरोबर घेवन आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. जाल्यार ते प्रेस कॉन्फरन्सान ताणें जो स्टेटमेंट केलो तो स्टेटमेंट म्हणल्यार तांच्यांनी आमचो जो लिडर आसा राहुल गांधी ताचो निशेध केला की ताणें काल आपली जी मिटींग आसली भारत जोडो न्याय यात्रा, जी मुद्दम सांगूंक सोदता हांव, मणिपूर टू मुंबय जी यात्रा जाली ही सुमार 6700 किलोमिटरची यात्रा आसली. हाजे पयलीं भारत जोडो यात्रा कन्याकुमारी टू काश्मीर आसली, जी 4000 किलोमिटर राहुल गांधीन चलून पार केली. ही जी भारत जोडो न्याय यात्रा हाचेर 5 सेक्टराचेर फोकस आनी भर आसलो. तो म्हणल्यार युवा न्याय, जो आज युवा देशाचो बॅडली सफर जाता बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तांकां रोजगार ना. किसान न्याय, फार्मर्स मोदी प्रमाणे बीजेपीचे एडवर्टायजी प्रमाणे फार्मर्स खूब खूश आसा, मोदी की गॅरंटी म्हणटात. बट फॅक्ट जर पळोवपाक वचत जाल्यार फार्मर्स आज दिल्लीचे बॉर्डरींचेर प्रोटेस्ट करता. हजारांनी लाखांनी फार्मर्स जे शेतकार कामगार आसा ते थंय प्रोटेस्ट करता, कित्याक ते सफर जाता. ते थंय टायमपास आपूण बेकार आसा म्हणून ते प्रोटेस्ट करना. पण मेन स्ट्रीम मिडिया जी आसा नॅशनली ही गजाली दाखोवंक वचनात, कित्याक रिजन सगळ्यांक खबर आसा. नारी न्याय आमी आज पळयता. क्रायम अगेन्स्ट वुमन म्हणटा तो देशान सर्रास चल्ला. आनी ओवरऑल जर आमी भाजपाचो जर अप्रोच पळोवश्यात एज फार एज वुमन इज कन्सर्न, जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक नारीक ते गजालीचे बद्दल विचार करपाची आनी ते गजाली बद्दल सादूर जावपाची गरज आसा. श्रमीक न्याय म्हणजे जे लेबर फोर्स आसा, जांचो मोठो कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणजे देश उबो करपाक आसा, तांकां खंय तरी आज हे देशाच्या सिस्टमान कांयच तांकां जस्टीस ना, तांकां कसलोच बेनिफीट ना. आनी भागीदारी जो मेन आमचो घटक आसता, SC जावं ST जावं OBC घटक जावं आनी गरीब जनरल कॅटेगरी घटक जावं, जो हे देशाचो एक इम्पॉर्टंट घटक आसता, तांचेर आज कंप्लिटली अन्याय जाता. आनी तांकां आज हे देशाचे जो ते विकसीत भारत जे म्हणटात, हो आमचो इंडियेचो देश आनी देशाची इकॉनॉमी, हातूंत हांचो वांटो आनी तांचे वांटो तांकां ताजो बेनिफीट हे सेक्टराक खंयच जायना. तांकां खंय तरी एक्सप्लॉयट आनी यूज केल्ले वता. जाल्यार आज BJP तानावडेन हो मुद्दो काडलेल्या कारणान बरेंच जालें की म्हाका क्लियरली सांगपाक मेळ्ळें. तानावडेन म्हणलां की राहुल गांधीन नारी आनी शक्ती हाजो इन्सल्ट केला म्हणून. आज तानावडेचो स्टेटमेंट हो गोंयचे प्रत्येक मनशाक आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां आय ओपनर आसूंक जाय. तांच्यांनी आज मुद्दम युट्यूबाचेर वचचें आनी राहुल गांधीची कालची 17 मार्चाची स्पीच जी ताणें बॉम्बे मिटिंगेन दिल्या, ती मातसो थोडो टायम काडचो, रिल्स आनी WhatsApp Facebook पळयता तातूंतल्यान मातसो टायम काडचो आनी श्री राहुल गांधींची जी स्पीच आसा ती लक्ष दिवन आयकची. आनी एक उतर सुद्दां जर ते एंटायर ताणें आपली जी स्पीच दिला तातूंत जर ताणें नारी किंवा शक्तीचो जर इन्सल्ट केला जाल्यार स्वताक प्रश्न विचारचो आनी ना जाल्यार तांच्यांनी वचून फाल्यां BJP लिडरशीप सदानंद तानावडेक प्रश्न विचारचो की राहुल गांधीन खंय इन्सल्ट केला काय म्हणून नारीचो. BJPक संवय आसा जी ऑडियो क्लिप्स आसता, व्हिडिओ आसता, खंयच्याय लिडराच्यो स्पिचीज आसता, स्पेसिफीक पार्ट भितरलो कट करप. आतां जशें की कालच्या स्पिचीन राहुल गांधीन म्हणलां की मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, ये उद्धव ठाकरे नहीं है, बोल नहीं रहे, ये स्टॅलिन नहीं बोल रहे. पण ताणें फुडें म्हणलां की ये देश की आवाज बोल रही है म्हणून. पण दाखयता आसतना कितें दाखयतलें की ताणें तें म्हणलां की मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, तितलोच पार्ट कट करतले आनी ताजेर एक मागीर ते मिम्स करतले, जोक करतले. पळय, जोक करप, स्प्रेड करप हे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जाली. पण ही तांच्यांनी 2014 पासून केल्या. पण लोकांक ज्यो ज्यो गजाली आपणें प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो खंयच ते डिलिव्हर करपाक पावूंक ना. आनी हो आपलो फेल्युअर लिपोवपा खातीर आज जी गजाल घडोवंकूच ना प्रत्येकान पळोवचें, नाल्यार आमचेय नजरेक हाडून दिवचें की राहुल गांधीन आपल्या स्पिचीन एक उतरान सुद्दां जर नारी आनी शक्तीचो खंय इन्सल्ट केला जाल्यार आमचेय नजरेक हाडून दिवचें. सामकें सडेतोड फटी उलोवप हें कोणें भाजपा कडल्यान शिकप, कित्याक असली कला आनी BJP लिडरशिपा परस आनी कोणाकूच नासता. आज जी झगडी आसा ती काँग्रेसीची BJPची झगडी न्हय, और काँग्रेसीची आमची राहुल गांधीची मोदीची झगडी न्हय. ही झगडी जी आसा ही देशाची लोकशाही वाटोवपा खातीर, देशाचें संविधान वाटोवपा खातीर, कित्याक आज आमची डेमोक्रेसी
आमी पळयता खंयच्या डिरेक्शनान BJP व्हरता. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक आज मोठो धोको तयार केल्लो आसा. फक्त हेट्रेड स्प्रेड करप, रिलिजियस हेट्रेड जावं, जाती वयल्यान हेट्रेड जावं, सगळ्या लोकांक डिवायड करप, एटेन्शन डायवर्ट करप आनी आपले फेलियरा वयल्यान लक्ष खंय तरी दुसरेच जाग्यार व्हरप, हे आज BJP करता. आनी ताजें लायव्ह एग्जाम्पल म्हणल्यार आयची BJPची सदानंद शेट तानावडे आनी तांचे आमदार आनी बाकीच्या लिडराची जी प्रेस कॉन्फरन्स. मुद्दम हांव मेन्शन करपाक